guys, muna siya Bukidnon, Davao Road. Bukidnon, Davao Road guys. Kaya papunta sa doon sa Davao, paakyat yan ang papuntang Mintal, Kalinan, papunta na sa Bukidnon. Ayan, Davao Bukidnon Road. Davao Bukidnon Road. Ini lagi yang timer ba? Saya Davao Bukidnon Road. Hi on the spot ni Kuya Den. Hi on the spot ni Kuya Den. Hi on the spot.